E whatalo whaatu I whaafonga mai o tātou atu nuu le nei koi tū la o le aso. O se whapoponga le nei o tātou polo kalame o le tu ipi ma le pālimia. Ia o le nei foi vai aso wa awina tu sa watu o tātou whaasana laua ma le mo tele I sala whai. Ia o le whailua inga masani lava ma le taitai o le malo, le fionga I le ali pālimia. A wāle wha amala mala maina o le tele ma le anu anuai. O mata upo ina ia manino le sila fia ma le whaafonga o tātou atu nuu. Ia, so I manuia I laua fionga. Ia so I manuia ho ia te oe le tina o matua na ngā luenga. E fionga o le whato a tali umai I le tala ngā au wala nisi fo I o ngā luenga te tele al malo. Tolu a fio anga lea sa tala ina lea sole mo tele sa la whai. O tafua tai sa tu ia tua e mawai sala lea na whai wai. E wha moe moe tai au isi ngā ruenga I fia tala ina fo ia tai au lawa fionga. Tolu si awala tala ina le tu fasale anga. La luna lea wa fatu amai le tala ina awala nei. Ia ma le vo fesi malolonga ta pena I mo tai ao ngā luenga o manei o le anavatau o le HRPP le wafesu wono. Ia mai o te tau tō manatu o le sapu e o tau talanga. Ia e li lase mea to e whalau tele ai se upu. Ono lea sa whaasau e tō masini po leo ma whaasala lau tuai I le atunu. Ai pea upu mātou te sāmwari ai. O le mehuri le whale le fulu. Ia whale le fulu, ia mata upu. Ia mai tawan mātou savali lunga o mata upu. Sa whai le luafesu wono. O le ala e aluanga. Le ala o matu le tolu lea. Ia te whaauau le si tolu o na tai au. I nei whasaleanga o na tu va atu e foi le por taluai le tatu ya anuali februari mat to tolu ala masina yo ngalwenga ia fa wa on o lole ele ya pelila le soiva fa ya il tatu fenga palot pena wingo le vanga fa ile nei mata ngalue fa fo ngalue e yela le fa salunga watu fa tuna umato ya le na tau o ngaluenga sa fu ngaluenga o fatino ia malesi fo ila fo mātou te whina winai ia whenga palota la sone. Awhai mātou mai la tunu tātou talananga ne whai. Leo wa atoa ai ia mai luafes fulono il luafelo fultasio sfulta usanga o fanga solo pelto por calame lea o se por calame sana o le tuipi tu di lo ai ma foi al malo ma to li patia il atlu on sau lea ua whanolongo mai le TV1
e mana nei a mea e loa tu ele tu langa lava ia o ngā luenga lo whaktino le tato malo ai mesio leo lo tu tonu ai atea ona tāsanga mai folio la tau pe mousa wanoa ia mai mala observa o mai male le pepa voi le tamale apulu talamua o mai voi ma newsline ia le alana fai tatou faatalanoaga foi ele ia stofi uma ona manao foi lea o le TV tolu ia pe mafai ona ofi mai latou ko mai alvablave ese taimi o ko la le me ko kile mai umai il kaime kasi ese foi a mionga tu te fai pe manga wale TV tasia ese ala to mana ole TV tolu ese ala to esa va pena voi la le proclamele al tamalo a pula velengo talambo ole no pe over suto sanga ola yaka avove moela tutupe i meia al fatalano al famela pe tutte mane na o foi le o ti taltalano tato tas ale mela tu ele se me fai un fiel mela e cerca i mesa waila avakula me ko kile o mai kasiar kaimi ngo ko kala kule mai ko fisi ngarulo kakaya ko sila nga yali paki ale ai e ko ke manga nga o voile fa ese ko le ngaru fa kas manga ku fa piko kaluele mele e manga wale le kuskala e fia breaking news ia mua ese le profession po le sile tu ai ngam ta faioi e kukile ngal wi fakas ongal mga o le si le tio positive e fia sili a o nga ol mako TV ale al kupia le e mafua al kala le ki nga ina ko papa awa ol sawale e pa fesa kala nga yo ne o te lo fai ante to observa ai lo vai a ko pa awa mere su e ko pa fala ol kala nga male kuriai o ko pule el ko ka fa e ka wan ko ku masoso o la le oso o si tala langa o se mata upu ale malo al kai minalnge sa mata tato por kala me male au fai news o pa al kai ol mo kwa ka longa winga o tele tu pe mo ale la wo nga ingo pa ele umatolea saulea temna voile ia manino le melea o kele manga o ajesu o kosa ava vengo mga ya ko e kilenga le mosa malolo olo fatu lo vai atu o to pa e nala o temna tu fo o le ya tiau ni manatu e ono mo to pa fala la le stangata le o la il observa ale meo ke o te fai atuai o ke alo fakele le observa e uia ingo nga sau pe e ma aia upu ia la fo observa e ke lo ale meo ke alo fai observa o afo le fa mal fasti nga mai lo le mga upu sau on ko fe ka waile ko mai lo lava la mai ko mea wa mawa ma to fisiki on to mai lo la nga mai acha o pe wa mana ya ile to langa mea
talu ele observa le pese fonftalai o le fasting o le ia pole aunga kingaki e ma le vaenga le al ST SNTP ma le tautua Samoa e ma le patiesta silo matua lele i le po fale asiu e se mesa wai e tasi e fa penasi lo matua na e tasi ala na ia vaenga na o iala e ki nganga le asanga palo kai moa ngā o ia e fifia e avi me fa pe o te vau a saula na lu o i otu matala no e make le karango e se tūlanga o i otu ai ale tūna le ta wai kato upto mua ia batu ai se si o whalolo mai whaitio mai o ia au koe whaitio ia o ili vaenga le whaitio ia vaenga le TV free a wal whaitio mai fu ea tea o hau le tali o te leo amata mea o tau le e la umia mea ia tea alono o tau fatasia i ma la tau e whaitio le malo le ko ke la umia mea o au la le ngare pawa sia au tama i mea la vale titi e whai o le whamara malama o le whamara malama o le pitola au le malo la ngai te lea le vaenga tau wha se e me se le vaenga sa i tono la kapeneta sa au taita ia mamawai la to poto masani i tono la kapeneta mamawai mafofonga sa tau fisini mai le mea e mamatu fai tonu fatasi ai o tu lai fafo e o tei o whalong atu e o mkwa ese la kamai a tu tono la kapeneta o le se ngofo ia maka alo lang kel foki e ke fiu e kau foi ako tatum ta pula kau whalongo se kala ai ngā mai aku ko au makua kam kere no professor wele poto o tulanga la ale tulanga la na ia upto mua ye fai atu o au le tali o tau le usu ai ala nisi e whaale malama lama o aku ia au kou e whai awane to e vefsini e to ina o le mena e whai maitala le to ina ma foi ma pei e ata o na tau o fuota langa ia mea ai ma fuo na tau tanga langa le fasal na mai lo observa me nga e mkwa ko e lo pulo lo observa anga le nge lo observa eli poti mai me le vai nga le e ko ke le lo wa le no valo atu na ia le pule luo o tushi ai ko ki velo I fa foi e la o le mela almeno te fattei e l'observa pavasi a fatio o le non sono te manolo alle foto mai e te lo no e le mia marielle no ulone o pei sale ia lui ma fo fa e calwai se fa sala longa el vangalo le fasti la ya se me foi isso foi la wa pe o agone o makala o mak se makwa o kilo le anga o me fai ale me mo la wala ya sawa mai o ile wafu se tau mai I vai sala o ke vai aku kwa la mole o wala e sini aku ngai lo sau mai le pak sau I lo tu malo le pa nga I mai e pia o a vai o te fatu la ngaina and number 1 ngai am salpo number 7 le lo ko ila wala le lo ko e le pak
ale lo tu le tono no on telefo ia fai nel timu mai o le makua se lo pusenge o le wala mai o te faftai fo ele minsta ngaluenga mlamtanga le lei o wala kwa le lei o wala on maile i samlau wa kai kongu le wala ma nei le la mole le tale na on sa wele i le wala papa mali o le liu lola e ton sa lole patamea le la wa mo la mole ale wala nga il finga le e fausiai pa tu sa le mamao ma le sau mai malu e kau whalolo ke mi tu so le wala ano le sa o i tavale so la ai le io so tu tai ai e sa no ala tavale le wala le mai wa over mai le wala papa mali oli ona li liu lole le tu tau sau le patamea se tau mai i vai atra il mele le fale leo o mai lole le ploketi la le na le watu tau o faka le vai kele ai la e mo miel fale le yo o la vai le pasi mele o la sima pone o la papa fai ai au ko kele la e fa con kalate ia ngalu ai o le vai nga mo e tolu kilomita la nga lu ai ia le compagnie le aliki Andrew Alik a tolu la le si vai nga i tolu kilomita e tolu ia compagnie so vai la nga lu sakala fai a pialua e malesi compagnie la tolu ai le la e a foi wa tele in tafamaya e pawala le me o la vai tau on failile o le makwa mawa e le prokeki le pe a umane e le tele o awala lileia o faile ai tai ala matuanga ya tule isi awala ya wa mai e fa mai ale ele ngatai na le alua ia e tato ngalwa ale tula na pene e singia ele tau tele o atinane alela tadia tuaila wa sa fail fa salongo fo po na fiel fa ilis fo ya lato la velengole la road show falinga awala wala ole la voi pese lato ole road show o falinga awala e matola e kavola va per o faringa awala lato a mato o le tala awala nala pe sa onese upuvo e la univa per kalo fai wati na e ana oporu ele faya sa fai ya altulanga na lesa alu ya le no tafu ono fa sala una maile se fa longo mai la o tafu le nei e tu sa vai tafu mal to wala le wat tala ale wo man joe matu tala wala voi le luafe sutasi luafe sulua e fa solo mai ale o tala wala yo e oso ia la au de kuno koko e manga o e la saulembea oso lau avakla lauri
au te whaia le upu le tali o toto. O se malelenga, ngā le kasi al malelenga, ngā lenga al malikoa. Pol malelenga, al kuyaanga pol malelenga le al tuyatua. Vai whaongare le upu. Whaongare le upu le turu nanga e kako ke liu. Ula whailaunga e a kako. Ya laua whasau. Lau le leile lau. Lau sa. Ai aro. Au ia ra sa kukur koko. O talanga au wala sa mato mai fai. Ale fai on ngepi pero kiri. La lesa o fasa lau nafi. Ale au fasa o me se ia e fai. Pela le tulanga na e tawail tatu fatara no. Ma fa ro ko melnga e kawo ke le mengi. Le naval na le chapipi. A fai longa ruanga fasa la lau. Ia maneno fa fonga mai sa mo. Ia awani fa valleina. E se sui fa tu o fia vem tai ai pelo. Ia makua fa aukangia. Ia tangata fa pena. O le meu ke o ke mkua ofo ai. O le fai makir kila hoi lele. O le kilo kanga ngā ruanga. Ale fai mai le sanga ruanga. O le upu fai mati le tila mai a. Ia panga e kako ngofo se si panaka. O le kako vai uma ngi me fai. Melna ngo o le tomo fai fa le vesi la tu. Fa tupu le vesi. E fai e ni fa mtalanga. Awa ilola tangata ye fa vale le lida. O kakala i fa fo. Wa mo mai se le. Mo la to le pe a o titlea ta la tutupe. Mange o fa nga fo iskokas. Ya. Alo, sa no era fionga. Ia ole ta upu ile a hoi polo inga wa le o toi fa wa un polo inga no fionga. Ale la fa me na tradisi o le tunu pe mana ia fa mama avenga le sa ye mo polo inga. Fo ile mo me fa pot potonga o maliu maisi. Ale tau la mchap. Ele vai atule ana po sau fa salanga o to su fitu tangata sa mo wa mamai ma fiotia i Amerika. Ele ole foi numera atona ai pe paula ia mi fai au. Mate ia ngo fiala na tato anga no wa vo le fiase sia. Fa pot vo ile fa pot tonga. La ia si tato tala fa fo mo fai lau. Pa wale la come fai. Ala lo kaf que el fonga solo. Isi e kalesia mamao po le se fulu mai la o fa shokinga. Fa shokinga ale ya que el fonga le si fa e fa i o la kaimi o kaya o la kaimi ko o se fulu fa kai ya solo ka vale a lo ya e le mele tu a vole le tato pe fia poco il loco poto mo meo fa la vele fai o na tono ale fa vai nisi o tato vao e ta fiofi da tuanga i le anga fa masani mai lo tato o masani ia mai kau kele mele ole fai o mene wa tolu wa met tele ia fai nei ole le fai tunu umai o Amerika ala ile fai o menga skifko kele ka fioki makama ya Trump fai mo meo tali puni vo ile puni fonga nga a lo ko sia mai le si kele mo wa lo kwa ngo foi ko ya mela nga umanga e lola ave kia e ke o ko mo wa ko ses ya melo lua le poto malmelo tolo fano lima
taimi uma e le ngal kai mi fo ia loi le fale le taua bela na tol la fa yung mai fa fo o le voi la e avo e tatu te faia e le ngata la e uia e lele o mai le siama o e kele isi mo siama ia le kau ki ma ia siama o mama pala siama o tai foi e fipi solo e mese pe alu il ferma me vola na le fa tu mai foi mai aua wa lava le kasi ka po le lueo ma o wangi e veka mai ya voi la e tawana ave tan fonga ya ma fulima la nga fai ko ala ka ngo yeis e kale lo asa la wa na ya mea e va kumi me quieres taula meia a pela le ngala na le na fai ya va ya polo ia al mo kwa kele ola aso uma sau le fa la portonga o le tangata kumuro ke silango ango o mo kalsanga ape a fase se uma fa pitoa ape a fase uma fa pitoa e le ma fa se uma fa pitoa e le ma fa nga lilo le rosi me fa pena in Samoa kawa kasi le tulafono e muri tasi polo i mai muri mai tangata uma le lasa au mai le tal sanga ai abe at talai temi fatau ai afa nau se lan talai le lana no toi male fasi silang il kau fa mariengo o ka ai masha le fa pisis pase se mai lu a okio la a ole olai tangata la to business e ona fele la fa o per la fata se me pinco se io adesso se fu il fet a matomai la adesso fierne sul fa taale sul lima a su lei non è un male sa fata se me pinco non ne va pena e anche foiale ile tu la masan al ka fiofi ia malmeale le tal sang ma talava ia la sa lo tuai le ana fa mai to tele atanga fio mai la sa e la na tala tuai va fa ko a lo ku va e le fio la sa e lima alo kulango fo e le ko mai ia awa me langa a ku ya so mo fua ya belana tolana nai nasu ya ele la se me a fai nai awa man tue ta yo ta sia mai si foi fale yo o tala tal to tolana me ala o tawai su o tala telefone ya fai nela le to tala noi telefono cabinet le fia taia per tutto il mondo sabe si le mela to ti lo yai o tau non to fo in mena yai ya menne io ma siamo meo fale fare che le voi sa tal sa mai e tu il sfu e cu sfu cas ya lo cu le vai ci po o che capun e manera le tu per la to e le fitu le na ia se come wai se tu per fare lo light e le per fare lo mai le belle ale ka fa lo la ngai fare lo light al bella ton fai ko a fare lo light ka wai lao se wa al belle ne le kai mirngi le kala fare lo che e le ai ma se coi fa cau coi mo e fa lo light fa mo se fa cau pe ka pungi le vai ngale e se for e fa ka se for ka si lo e o ka mi e fe e ti apot
ole tulanga na le mafofo ia pe o ina fai tulanga to fo il mena ia a o fatela yo supermarket e mana ia le to fo i pe fitu ai kala pe ia fa no lai tilato e kawai ele hao fa solo ako e tau wola foi lato ya malo after so no lo fio o le sinta o le so nele sa e pe lo ia tuai le unga lu e foi le unga lu fa vai te mile o sa uni tu malanga o ani tu unga ho ia o fai mo la tu ia me se wa fianga ile ama malos le sa fa lo e tele atu e se upu le mele le ta fiofia le ama malos ia o ainga na ma le tango i marijuana awa ke fiu ke i po fielo kwai o lo winga la e tagata la o tu po tagata tato tagata ainga o aku ma vaku meia ia ele se mele le te minei o faisi malosi o le tau fao ngarua ma le fina o si foi malo le lua fele na mai o se me ma wa pe ono e atu no ia ta pe o Vanuatu Vanuatu Solomona Kiribati o Tuvalu o Samoa o Tonga o Fiki loa fa o Fiku a fai la e fitu atu no ia vai ia ile luafe luafe ava noia ola no wenga e avo e no wenga ta lo se lau Semble age of 56 was. That was a low one full. Almena leo wa maiatato. Avo ilena o tawinatu. Avo ono se lau montupu. Ia la fa io. O tangata ia na au mai. E ono se lau lu fulfa. E ono ta fina fole al tato minsta. Ale fionga ia loktafi. Le la pe fole ma le mo mele se lau li masuluon. Ona moile fitu la va sul ko ki ava sela a fela a saule le fitu la va sul a lua fele na le no fu me ni sila ola no wala na ole na le fitu sila lo fulu e la fa io o tata ia to e vai ele si to la no winga wala titi fola le o pa ui fola ia tu sa e me se pa me se vai na tele se sia tu no e ang pa ui fola ka se la u sia tu no e fa te e fo ile filipina o le fianga le minista lo ngafa manga luanga le wa le tu la sa la vai o ngalwe o mea maoti e whaia se malo mo tamawhana o nei mea o le kufa o kupe e whapea ke le kupe a kufa a le ngā le mele o le ngalwe e saupea leo e whafo e ngalwe marukele o tato tunu e o whafo o mana na ye fale ai fale
ma ke le mo ka vale wa pisi solo ila wa ke le kilo ka vale o le mai la to ia wo nga ro nga ne ma si ti ai la to ta ma wai le tu la na ele vai nga ia wa la nga ia tangata ia o foi fafo e ma te mai le sa tu ti lo tu ana po ele teleo o apu mafuo fatanga anusila ua falenga ina ele malo si teleo o mo meu tim ois ya ale sila tulanga taua lua vai solea e o tuaino no fo tonu fa no fo sia et mo wala to tope ole estimation an estimate le o mai ale vainga le ngafa ole msil tanga lo ngolipa tu se male rua feta la sa mo ale tot fenga lo nga bo ele na va no vo sia at tong ya company ta wala le lo fsili ona lua mta upu tunga le e afia ta mo mo ole tang ole no ava marwana ole leanga ole no ava marwana e be sei lo ma fo fa de le e cosa le to yese manatu le ya to wa ave esele malosio le ole ava male kai milale ke ongai o peia o le fai ai o kamaki ya al mela pichilio na mtotia o le marwana la ngai kupu mai ai mai si ma fo faua ese le la tele in fasioti tangatai e o ia le manatu le fasiotata ya ila to ua ona i mele le voi la ia famashinonga foi moriatu isi utafana ai le lo kakange fanga la onga le e vale ai foi ma fofa o kakakala le la ke foi be ia e le mana tu le leia la tote ngausia le oi la tote fanga yo ia le fa tau o mo meo fala au fa saino nei ko ma fo fo sana fa nau teine fa nau tambalaiti ele meo la o ia fa nau wis kaluai au marwana ia fa wa pa ilo el kambiki wa mo kwa fa vale ya le la veisi aonga le voi la fail mai si kambiki ya aonga wa taket wa ga ia ile au vanga le e fa ka via e ma ko vola kambiki o ko pe el mai la tu matua e ma ja pa so tai saulo e ga lo le pelo ma ko ke ma mia se lo ka la fa ko ele ongi me onga le fa ya mo me o le isa le fa ka wa o le Dracula pico sitting am kaukia o le isa mena le mafuai si sa wanga mai si ya mionga le anga ye fai fana le mela le na pico mawa ele sa ave fa tuang ya mele le modulua tawai ile ngali o ma fa loto le mele pe ka wanga ku pe mo mai ai male pe ai ile tu al fina ai ngo fo ka malo ya pe ku ka malo ya ai ngo fo ku fine
e se whangana fo la le fine ua a te loa o le to lua o level la nofo tantonuina fa maoni le lato tonga a le ka ko ke lola a le lola ngai mkaukia lo fea lo e asa kangi a le mela le mafuai me o tuina nau o le fautuanga la to il to mai fa pito ta fino meia a fa o se te mai tai e da ku se kama au le o wang maso maso wa bakan ko singa e lo ma fa va vers avec son maka o ko ki tire va vers e so maka ma fa ci sina ai a fa e ko fo yo maka ia fa pega ho kama vai te mai tai le no o le ke nga ngofo ya le o mata mai tilo pula ko ai ona wanga sala lo loto mai o lo ko fo ya yo maka mai ko kilo ya mai ko kilo ya ko kongo e lo mai ki e le ku sa kangi lo ma fa e fa ki ngo e lo ku nga ale meton una le po we e fa o fa soso e ngata ona le alu le l'ipoti le wa le la tutta lo te wa fa ngofia na val au le tua va aya le le o sakangi le o li wa kamai fa mai o ke alo o ke ana faye e val belena o kau le kua e faye le tua le wala e mo wa kapu ai o ko la kamai sakangi ma we fa pengi ele faro le o calcaria ko me sa ya ma ka ko fia ai e yo le fez ka ko la claro me como ia mal o le mal losio le mo me que apol ale tu ngala na talia tu na nga luanga nei mai tau tele sa o tu mo men nei o lipoti au ne se lipoti o mai mo bia x-ray po le mo bia New Zealand po le lai fai mani poki ku sape a goel se la kala fai mani poki ya lu tanga tai o fa nga le la no ai le lo ko le mai ngai lo ku o ko mai le ka office ka sa ka wa melana tauna vai le male la mate tu pe fatta se el malola tu ia tua la tu ia tua le e nga lu fatta si mal malo e o foi la tu su tangata ma vai la tu tangata ia e ave fafo ia vai le ia inga ia e malo so la tu le wa la ko ke le fai lo meia ko apak lo malo ko o mai ka kai lalo o le fa malu le malo malo ya le atuangal na matau pusa e na malo fa tai sa no no fionga o le sinta o kuma fai la na e tu fa manino lo fionga ia le va inga yo tu la fo no pa si e mo me o matai sa le ho wa pisa ile atu no fa pe wale anga va ila tu e ala lai fa la se fa mani ele o pisaile tu no nga le vanga le fa foi le ma fa su se le tu o le la na fa sa o mai le Luis e lo sili ele o a fia ia la to ia o ma no fa la tu swafa o nisi la to si fai la tu no fo la tu la na ole anga ilo el tu la fo ala tu mai a filia le ai ngai ne la tu no foi fai
a le foi la fa manatu mai e lo sili o lo iai le tute ele ainga ena ia fa tu mau le mamalu o le o swafa sa o ai la le tasi ia e o mai ngeia la tasi ia swafa ke le ai swafa sa ya ai ngo te lua te toru te fa ana la fio loro al te lima le sa iai le to te o to eves o te lima na fa tu mai so la pulenga fo ni fa il committee tu la fono mo il rua fe suono le sa fa tu la fo fa luina ma tari el palmene o le la fono fa tuina vei am sul cabinet ena ia to fios committee la tu te va ilina a wala em faiai on to sitia le malosi o le male atotoa fa atotoa ino ngā luenga ale fa masinonga fo no mswafa mafuan lea o le ano o le mau talusanga to epili le fia i faiunga a sau ya ta va mai ya ta e ki nga ngo fa ko kai mana tuele fia ya i tutino ye tot na e ngai lesi e ngai lesi o le famsinonga o le capeneta ma le fono fa tu la fono la na fa ngal upu o le tafa tolu fe fa tau ngai ona e ngai lesi ai foi la vaenga e fe uru ia o la to e to fina e tai pe o le nei e wala ile ele fatuanga al palmia e a lunga la malo le o la to fia ve fam succi e male ve ma prestene ale tulanga na e ya ba nga se uruguai ona le mfayanga ele mfayana tuto tasi atoa ya se tutino tapeina ole al famsina ele mfayanga ku kasi tutasi tuto tasi atoa awale nyanga kope ele satanga tope o tope le ya e uma mai vai ngol malo ia na velo le fa di sikiele ele tangalu ngol tuke ia ole I le vai nga fo ile al pulfato e o tupelana fa so e la to la mai la e capinet ava to il capinet ave il palme fa ele fa igual palme per carie pelea le fa so le wa batia fai la le committee o tu la forno le committee to tu e vai ili tal tupe po tal ferai alla ya la to le power voi le equipe ai se power fa popo a ja la ba fo wa fo le mamla malato e nga lo to tupe le mesa wel tupe ma le mea me fa alu ya le fa to mamla manu avatu o ea lo ya le poto masan il lalo tiute fa tu la fono on tanga lo al top e la tu la na e mon se fatta wangai vai ga toro ai se ulu wai ya tiute e le me fa ya la e mo se fa punga fa pe e mo kwa ko kas e le ai se ngabia e se la tato ma America le fa mangala na e fa si lo loco o mata upune
ta te tala noi wala no fa mamla mai natu o le process there e mata upu fa pene o le tulanga la il toi fo in mai e la mata upu matai sa fa in fa mga kumai okay makalonga alu le la kalango ko pu mai o New Zealand ale tulanga la matai sa sa faila le committee le no mai umale o le tunu faila to ni poti wa fe su go fatal tal no kelle yo ma fo fo le lana la to o mai ai el to tele wala vai el ka i el fakulanga se no mela por ka lima e ma fuanga o le tele o sa o ngi o le ka faia kwa se me ka o fi mai el vanga le o ma ka sa lai o New Zealand po lai o Australia e fi wala faia ku se ka ko le ai e o mai ka o misa e sa vai le ma mo mi so tupe fatino ai tau singol ai ngo ma ko le fai ala ka fi mai e ko kasi le fa ale belana ta utele le sa fa i sa bonne ol mate sa ata tu tala no mate sa ol sa o peri po le sa o fo i tu la fa alo no wi al tu langa na ta utele le ye sa o ne mai al mafu anga ni me sa o e ke ngofo ko ko le so se mata upu tu le mai o mai ai makai ala lo fin ngalo le mele aso uma a faila e o mai ke o ke ngofo ila ke ngofo ifa ala la le me afa ngal solo ku le ai ngai le cha ngai lu ai ma se la pe afai wala o ye fo ye por fa sa o fa go ya makalonga o sole si il qua o yoles ya causa per uno ava voi le se ngai fo me ya la o fa fo sa o le me vola nga fa per o le fa fo ai fi makai sa e kasi alma fo e fa nga ya la to felo inga fa le lot wa to no ya felo inga fa le kalesia o pe ya se mo asa lo le makai sa o mai o sa makai sa o mai o ngai lo ile wa kilo ku fal pena ngai lo ile ku la ngal makai le po se vai makai la la ngai o mai ile vai ngai mai fa e manga o kum komu awa ku lo la fa ya la ko por kiki fo ile e ke le lo e ke le lo o fa kum nga ole ainga sa la fa ole ainga sa la fa ai wa ula ole afo io ole fili moko ma e kusi fa pena ngai a fio mai lo fio ngai sa lo fio fili moko ole sa ole ainga a sa la fa ya ole kula ngala nga e fio ke la ya e kanga ka hu le e ya ke el so fa e de fa ya la to no e le o mai ala kangi mai se me ka le ki a kangi mai ya le me kere a to al me a fa ya kulonga ko inga ye i so le e ya le ka ko di si la fa le la a ver kwa kai ka le di si e mau mai ya singa suwa fele kausaka fe ka ko fa la me ka le ka se lo ke yo ya mai ya mar ka finga i ku sa mai yo ya melanga le ku ma ka fa penga o me so i lunga ole o fa msino alam kwa magningo al fa vai ia fa ku mau le mamaru so fa makai ai ava pega o nga fa ko le sa ke leo o fa ko le sa
wa vivo wa fe la fa itsa wala sa ka wa le se mat al melanga le fa mai fa mai fa ku mau ma mat ole ma malwala la ku mau iso fa sa o mal kai kasi kai lua por kai kop o kokuila kasi ya le so ma nga fo ya ngai uma ye fa msno a fa la fa kokuila ole me ole fa kako ale lo fa sa o mai lo si ele a fia la to uma ya o swafa lo nga wole foi la seribiki la wala fu mai la nga pe finga la ko swafa sa ai ka fai fa ku mau ia le mama ale la nga va ku ngele ku la fo ave so lo pu a wa nga rongi mo la ko ia nga mai mo fe me fa ku mau le lingua ai mo ko me ko kakala ya la fo la ko kakala ai va nga la le tu la nga vo le ya vo io o la to ia o so fa ile ko ka fia a vera ko se furu sa o ko nga la fa pe ko afe la ku ma wale le malos a o ngisi la so fa a ma ko pe fa kaya pe fa kaya o ile la wa lo la lo tu la fono a es so fa lo ya o ngai mo fo le ngai ele tauna ya lui o le leo ma mo le ainga ai ku o ma mo I e tiau solo le apa ko ma ko ia a tu mai la es el fakelsiano le alta la Yesu o le leo le ma mo le o que le ku ma mo e lo fo ya o ya ma mo o que lo fo ya ma mo ara kuangala sa fo le fa kwa na kaf e o mai ne wole ko e alo ya se sole o sa o ye la me mo mai na ai nga mal pelepe bela nge yo kai yo malo mo kai yo ku ngai ya fa ka u ya la ko tu manu mal ma po pa ma ave sa o me ai lo ave se awal ma ka mai la ko lo yo wole ko lo ia le la ya lo ia le nga la to la ve la lo o tu la fono twai me ngai lo mo me o le kai e mana natu mole le o le avo o le tunu ai le mai fa nga pa lo ka mo ngau e ke fia kai e ke ve ni fa punga fa lo to le anga I ma foringa e le anga I le anga tu la fono o ele sa kai le la melga pe paul bella ke anga o lo fia le mal ka fa se o tata ta se ina la to fa masinonga ma fa tupu ai fi no fi no ai la nga le ko punge o malo America a baka mai ai lunga nene tau tele mo meo o filinga le tu tangata va ai mamao il menga mo le fatu mo wino file mo le tu ai le a baka mai lunga o fa fe ino ia tangata le tu o inga a baka mai ai o malepe mo meo le o le nganga fe la lo ma fe o ya I mal fa ya o le taliatura chai lo fio mo manino le mta lo fio e ma fai la na e toe sa no fa mala mala ia me o PCDC fo I tupe le pe o na va o fo tato o tu ona le wa mai tau o fa atino inisi ia seminar fa mala mai le tinu iniso fio ang ai ola ma fa di e lai se ne fa me ola o ma na sa o fa sa lo na tu mo o mei ole toinga faunga vo ilele fa poco kangak pa le la fo mai le
au mai le la ko se lau kala ya va pela maua le los fulu tangata maua le o afe e nga velo le ko po fa fe mal numero kas wa fa numero mai anu ko mai vole ko su le si lo se fu ya mai vole avere ku le la mala ko va nga le aga el business ya le o afe por aver ka le fa e ka fi la o afe se la wa profit e ona la le mea ele mau peo kanga e la fomai ko vole ko su mai ya le si ko los fu e mau mai ku pe ya ko se la ngo mai foi la ya ku se la bengi a vele ko lu afe ele mo merco le la o lo ka milnga wa makalo fa ka le la aloya ka fa fa pe le scofinge mo wai mo merfa ai fi fa carele mo lo ngala ka su e ale le si duas full fo ai ma kola la vo ko la fo vai ga kwa ina nga va pe o mo le pol va so le ko sa wali si ko pe ele ai se lo nga o mo le o su le wa ku pe al vai ngale o mai ko ku fa is e alo o e fi so e ka wole ai o ko nga ski umala e va per e fa sai la lo kula fo a fa sai la mai e tanga lu nga lipa e sai la lo kula fo ma la vo lo le e o mo la mo fa pui ai le sitanga ta sa fa il pala e ai pe kau e pe le ango ke ia le tanga le fa pe fo ma ko fana on le central bank ila amtanga a le la o ke le be ia la winga o la am ko fa masia awa ne ia fo ka mangi awa umanga na fa urufale o ina fa pa ia le awa yo dale mu mai na tangata po matuata po matuata pe manawa po so what malato o me masanga ka ko o lisia tu ia po via po ya la ya no se me fa ta la me al fa la vela o winga la e fa wo estata o lea ua maualo la sene vai lea ua lea to vai mai lat e lea sene le panga o lea kanga pue e mako pue nga ka pue le mana mai pue so wa ko se kwa ko lo ofisa sei pue se tata ya asinga me a fa e fifia la meta fia ma lo le lo e le anga le bele la o fa nga la molato o le o la vive ia io che ele se le senge nga bia ele me fai se le senge sa e so kula fogo e la o a felona nei ia leo ma le mtanga luenga na o sau ya sorry fa lo mai lo tau talanga ele tu ya ma e voi le okasi o e tan malala e se moia ai mo ni nai masina ma lo fa tai sa no era fionga o le voi vai a tu le observer sa wele le tala le fa apia o le to ya o ta to vai wa contaminate em fa una e fa mani non tu langa le pe fa ma ni e sa ya le salon na mo se la ko copia le ole su ena sa fai ma o me ele o nga sa uma a sa yai ia nai o nga sa e pila i pia e mantua i tafi mail vai singano e sa uma ia pala ma me vai la au ka fanga
ka whangai ia le vao a kimu anga sau umale i mai kafe ma sau uma i kai o longa winga oi fingo ka uma i kai mai o vaisinanga o mga contaminated kwa fia uma le onga e o lai sami kumu mo meo siama ma meo onga e se ngai ai e fa penga voi lai i murgu mangkuala murgu e le konga kongo la le kire le paa le mango ia mawai makungange anga ia kai le mea anga i sami i kai longo le reef e mo fungo mga ia contaminated e ngal pawal mea fi mamla me ngai lule ke vai ke kuku mai vai dalo e le walo papa lele i le funga le ngai vai le ia le mafia fia o le langu o le anga wa ia ka pam ma ia vai o fale inga vo ia le makeki ma fale inga o mga nga ia ma ko vo fale mai yuka la vo kafe mai le chive kafe ya o mele nga o mai le fo mai ina lo i ba kafe mai kai ya vo e ki ngala nga malosi le vai nga le sio manga la fa ya ele foi ele ao foi po o foi lá fora e lá com lá pisi esse e aí ele ia café mai ele vai ma café com ele sabe e sa ola le poki nga o le chi la nga li poki le fa vai ai se si foi ka ko bloquet mo awala e ka nga fo yel mele ila i vaiosu ia mangkua lea lua uma i ai ia le ngasu lea kafe mai lunga le maua vai laku ia loku uma i ai mama kua i mameo kange o fale ese fale le kau ia o kai mea loa winga ia loku uma i ai aluanga e male vai mama vai la fua i voi le o mo meo o le sewage le kai murgo ia mango fanga o mga ia nga ia o la ko toilet uma ia e lunga lale e sua o lor kai alua e umanga i mea ngai ma flota ku kai sak ia o melama ia mo ia la o nga sak a misa o nga sabia fa fe ngai mo vai café so me e makuala ele kele ni mo ni vai café ai a fia mo ia vai café a mesa fo e a pa u volor ki mo sau fa la ka kai lo kai le a fia o mai lo ia la tu ato ola e kilo la ia tanto malo e se bloque de telefone allora poi la le malo si ai si so ele va in omene la pisi ma tu la ngai tau fai sao po tolu nei e po yaso o sau per le ia fasi sila ngai o tala vo ia o news o tala o mertupu New Zealand kasi la nga mea nga mo mamakua au me marosi New Zealand wa makua lea nga umai o nga sami o New Zealand le mea le poko i kakam kae le ai ua msale sidi aku nga lea nga ngai rokako ia e vai akua kakari e panangi ma ko mauru lalo aku nga mauru ai runga e vai akua pusa mai a te angu mai fafo ia vai ele ke ia kalaka ele o se mea la ati koi kongu o inga o Samoa e a fia o mai atu o lea e whao ngā mo meo chemicals o vai la au e ka whanga i le vau a fia o mai atu
o se mata o pue tau na tilo pe ai ia le tatu vai ma fatoanga na lo fa tai sa no manino foi la lem tau ia lo fio o le fa ai lo fo i le fio e sa fa pizza fa bia o le ia vai so fo ia na fa bia o le alo ia lo le avia o ia musu ia vai na fa fast ai fa ia tu la fo no fo ia sa fia ilis ia wala fo o menge ia kula fo wo ma fa ga ki kula fo ai ma trovo ile sa alu alle scala il allo o su tutto tas voleva ma cullo mai Julai e fa la long sa fai le sa fai fa muy me va ngai mari e sa wo mangiwa ya ma ka mai la ko me fa e sa no tono il moto e fa muy o te fia se pati tenta e sta mata e fe mai la nga voleva nga ma ye confirme e ma vol ma tu lo ale ai o mai e fa muy ma e ma o lo fa la lo mai e poi ato la doctor la sa fa pito e la to forno mai a Julai ai fa fa ma vai a kuso voleva la makulo la matulo ole sa fa pito ala wa fatu le la tuva te mai il malo fa la lo foi la la il che mi la li fa mamma sa fa pito sui fa vai ia ma kola sui fa vai ala tona mata ia e fai lo le fa la to fa la ulo e tal la uma mai lo ia la sio ka e ngalo ya la ko le afo ia la to pa el va pe mai was fulu lo ne tau sanga o amata mai le miti dia a leo fa tino le so e sa wale va ma ko le va ulo sfulu lo tau sanga ala no vinga la va ponga e la le sa o fa yetuai se o me fa falling o bangi me fa ola ole member of parliament with principles po le ala le mea e tupu ya oe o tanga te tu mo la meton e ki kuma ya i luma ka mai e fa penale mea na fai le fionga ya vai papso lui e ma ya langa e le sino foi ngo fa si le vatu si le mal suta usanga tarwai na